graduar, okay? Di kito'y graduate school at dadagayam. Awan nga min sinalyanda iti last year, pimpiman. Nakaad-adu nga iti title, kada thesis, ngam na panang ti essence na. Saan nagaputa masters kayo meten iti intrams. Kaya't yu ti ag-reflection paper, sige ag-reflect kayo iti corner, baring makita yu iti usto nga theory para iti framework yu. Ustunan la, nun tumet lang random sampling ta data gathering method, ta thesis yu. Ikan tayo met pansin, digiti gagayang tayo from College of Medicine, ket kurang da iti pansin. Amo yu dok, kasla kayo lang between walang ningning. Ada stethoscope yo, kada syringe yo, ngem dito'y intrams, awan ti ma-inject yun, no, di ket excuses. Kaya't yu ti pangagas, sige agasan kita pride yo. Namin adu kayo nga naabaken. Ngem anang arod, sige lakta, kasilatan, free consultation, no kaya't yu pa'y i-admit mititim yo, ijay ICU. Ijay intensive court unit located in the mga SEP hall. In kailat nga rod ag essay writingan, ag practice kayo. Ay haan gayam ta multiple choice, met lang gayam ti exam yo. Chichiki, ag paigid kayo, no di yu kaya't matapkalan ti kodal.